Sutra je 27. avgust, dan koji predstavlja prelomnicu, tajanstveni prag i tajnu kapiju pred jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Ali da li ste znali šta se zapravo krije u senci ovog datuma i kakva se stravična, ujedno i veličanstvena proročanstva upravo sutra proslavljaju? Pravoslavni vernici ulaze u jedan od posebno važnih dana pred Veliku Gospojinu, pred prazništvo Uspenja Presvete Bogorodice, a istog dana crkva proslavlja svetog proroka Miheja II. Međutim, postoji jedan detalj koji mnogi ne znaju, a upravo on može da promeni način na koji ćemo posmatrati sutrašnji dan. Ovo nije samo još jedan datum u kalendaru, to je dan na samoj granici između završetka Gospojinskog posta i velikog praznika posvećenog Presvetoj Bogorodici. Istovremeno pred vernicima se nalazi uspomena na proroka čije ime je zauvek povezano sa jednim od najpoznatijih mesijanskih proročanstava, proročanstvom o Vitlejemu. Ostanite uz nas do samog kraja, jer ćemo razotkriti drevnu tajnu svetitelja čije reči i danas lede krv u žilama vladara i moćnika. Saznaćete zašto su se carevi tresli pred njegovim glasom, kakve se jezive kazne i strašni slomovi predviđaju za one koji prekrše stroge, saborne zabrane uoči Velike Gospojine, kao i kakav se zaboravljeni ritual vekovima prenosio s kolena na koleno da bi se dom spasio od kompletne propasti. Mnogi ljudi nesvesno naprave jednu katastrofalnu grešku u kuhinji ili u svom dvorištu baš na ovaj dan i time prizovu nesreću i beskrajnu glad koja ih prati čitavih godinu dana. A vi nikako ne smete propustiti da budete među njima. Pogledajte sve detalje koje donosimo u nastavku. Pišite nam u komentarima da li u vašem kraju poštujete ove starinske običaje. Podelite ovu vest sa svojima kako biste ih zaštitili od zla i pomozite nam da se ova velika istina proširi dalje. Da li se i vi molite na Veliku Gospojinu za sreću i zdravlje svoje porodice? Obavezno lajkujte i podelite video sa porodicom i prijateljima, jer otkrivamo da li treba otići u crkvu, da li se posti, šta je sa molitvom, šta nikako ne treba pretvoriti u sujeverje i zašto se upravo sveti Mihej, prorok koji je ukazivao na nepravdu, idolopoklonstvo i zloupotrebu vlasti, pominje neposredno pred Veliku Gospojinu. Sutrašnji datum u pravoslavnom hrišćanskom svetu nosi naziv predprazništvo Uspenja Presvete Bogorodice i dan kada je Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju svetog proroka Miheja II. Ovaj dan je direktna uvodna kapija koja vernike uvodi u duboku tajnu, duhovnu pripremu i radost predstojećeg velikog praznika Velike Gospojine, koji je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom. Smešten na samom izmaku dvonedeljnog gospojinskog, odnosno uspenskog posta koji traje od 14. do 28. avgusta, ovaj dan nosi posebnu liturgijsku snagu, a crkva uz Bogorodicu proslavlja upravo proroka čiji je glas obeležio čitavu jednu epohu. Da bismo razumeli koji je bio ovaj tajanstveni Božji ugodnik, moramo se vratiti vekovima unazad, u vreme kada su judejskim zemljama vladali carevi Joatam, Ahaz i Jezekija. Sveti prorok Mihej II. Poticao je iz plemena Judina, iz malog sela Morasi, zbog čega je u narodnim i crkvenim spisima ostao zapamćen pod imenom Morasićanin. Bio je savremenik velikih biblijskih proroka Isaije, Amosa i Josije. U to mračno doba narod je masovno odstupao od istinitog Boga.
padajući u najteže idolopoklonstvo i usvajajući pagane, neznabožačke običaje. Izveštaji i zapisi iz tog vremena svedoče da se Mihej nije plašio da stane na crtu tadašnjim vlastodržcima, knezovima, korumpiranim sudijama i lažnim prorocima. Sa nesalomivim autoritetom i tugom u glasu progovorio je rečima koje se i danas citiraju. Ljudi moji, šta vam učinih? Čime vas uvredih? Čime vam dosadih? Odgovorite mi. Što vas izvedoh iz zemlje misirske i izbavih iz ropstva? Zato li mene ostaviste, a idole neznabožačke sebi za bogove izabraste? Raskrinkavajući poruke, mitologiju i pohlepu svog vremena, prorok Mihej je sa neverovatnom odvažnošću napadao tadašnju elitu koja je zidala bogatstvo na tuđoj suzi i krvi. Posebno je izobličavao lažne proroke koji nisu radi duhovnog spasenja i istine, već za novac, vino i silovita pića, obmanjujući osiromašeni narod. Prenosi se da je pred vladarima i narodom grmeo sljedećim rečima. Čujte ovo, poglavice doma Jakovljeva i knezovi doma Izrailjeva, koji mrzite na dobro, a ljubite zlo. Ne treba li vam znati i tvoriti što je pravo? No vi tako nepravedno tlačite nište i uboge ljude nevine, pa i kožu sa njih odraste, i kosti im polomiste, i tela im zdrobiste, kao da ćete ih u lonac umetnuti i jelo spremati. Čujte ovo, poglavice doma Jakovljeva i knezovi doma Izrailjeva, koji se gadite na pravdu i sve što je pravo izvrćete, koji gradite Sion krvlju i Jerusalim nepravdom. Upravo zbog ovakvih reči Mihej je navukao stravičan gnev vladara i naroda. Predskazao je nepogrešivo Božji gnev koji stiže na njih, najavljujući da će najpre stradati Samarija, prestonica Izraelskog carstva kao leglo idolopoklonstva, a potom i sam Jerusalim. Proročanstvo se doslovce ostvarilo u krvi i pepelu. Samariji su razorili Asirci, dok su Jerusalim do temelja spalili i uništili Haldejci. No među svim ovim mračnim i strašnim predviđanjima da će se Sion preorati kao njiva, a Jerusalim postati gomila kamenja, prorok Mihej je izgovorio i najvažnije, najradosnije proročanstvo u istoriji čovečanstva. Tačno je imenovao Vitlejem kao mesto gde će se roditi spasitelj sveta, Mesija, čiji su ishodi od početka, od večnih vremena. U crkvenim besedama podsjeća se da je svetlost Hristova zasijala baš tamo gde je bilo najtamnije, u zemljama koje su bile prekrivene dubokom senkom neznabožačke i farisejske tame. Sama smrt ovog proroka obavijena je velom tajne i oprečnim tvrdnjama koje vekovima intrigiraju istoričare i teologe. Mediji i crkveni izvori prenose dve potpuno različite verzije njegovog kraja. Prema jednoj verziji prorok Mihej je skončao strašnom mučeničkom smrću, jer se vladarima, naročito caru Judinom i judejskom narodu, nikako nije dopalo proročanstvo da će njihov voljeni Jerusalim postati obična gomila kamenja. Sa druge strane, pojedini crkveni spisi i pominjanje u knjizi proroka Jeremije govore o tome da Mihej ipak nije ubijen, već da je u miru i dubokoj starosti skončao posle Bogu ugodnog života u svojoj postojbini, selu Morasi, gde je i sahranjen. Veza sa ovim svetiteljem dobija još čudesniji preokret vekovima kasnije, u vreme vladavine cara Teodosija Velikog. Prema tajanstvenom otkrovenju koje je primio Elefteropoljski episkop Zevin,
Čudotvorno su otkrivene mošti proroka Miheja II. Zajedno sa moštima proroka Avakuma, što je u tom dobu viđeno kao ogromna Božja potvrda njegove misije. U narodu 27. avgust nosi naziv i Sveti Mihajlo Tihovej. Iza njega se vezuje čitav niz verovanja, znakova i strogih zabrana koje se moraju ispoštovati kako bi se dom sačuvao od nesreće. Prema starim narodnim predanjima, ujutru na ovaj dan, obavezno valja otići u crkvu i pomoliti se svetom Miheju čista srca. Veruje se da svetitelj tada pruža neprobojnu zaštitu svima koji mu se obrate, čuvajući njih i njihove porodice od svakog zla i nesreće. Međutim, postoji cijela lista stvari koje se uoči Velike Gospojine i na dan Miheja Tihoveja nikako ne smiju raditi, a mnoge od njih pripadaju ređe spominjanim i zaboravljenim običajima. U narodu se veruje da je na ovaj dan najstrože zabranjeno glasno govoriti, vikati ili pevati pesme, jer se galamom uplaši i protera porodična sreća. Također strogo se izbjegavaju svađe, psovanja, zavist i podizanje glasa, naročito na starije članove domaćinstva. Poljoprivrednici, baštovani i vinogradari dobro znaju da se na dan Miheja Tihoveja nikako ne radi u bašti i polju, jer se veruje da je to loš znak koji priziva potpunu propast i lošu žetvu. Pa se umjesto rada obavlja molitva za dobar rod. Jedan od najčudesnijih i najređe zaboravljenih običaja vezan je za kuhinju i hleb. Naime, prema starinskom verovanju 27. avgusta zabranjeno je mesiti i pripremati bilo kakva jela od testa, pa čak i ona posna. Veruje se da će onog ko prekrši ovo pravilo i mesi testo uoči Velike Gospojine mučiti konstantan, neobjašnjiv osjećaj gladi tokom čitave naredne godine. Pored toga, devojkama se strogo zabranjuje nošenje stare, cepane ili prljave odeće, jer predanje kaže da će u suprotnom izuzetno teško pronaći suđenog mladoženju i udati se. Budući da ovaj praznik pada na sam posljednji dan Uspenskog posta, apsolutno su zabranjena venčanja, bučne proslave, opijanja i konzumiranje mrsne hrane. Narod je na ovaj dan pažljivo posmatrao i vremenske prilike i vetar, po čemu je praznik i dobio ime Tihovej. Ako je vreme 27. avgusta mirno i bez vetra, veruje se da će čitav septembar biti suv i bez padavina. Ako duva jak i silovit vetar, to je siguran znak da stiže izuzetno kišovit i hladan septembar. Ukoliko jutarnja zora na ovaj dan postane jarko crvena ili rumeno crvena, najavljuje se olujno vreme i oluje, dok vetar koji duva sa severa predskazuje izuzetno bogatu i rotnu žetvu raži. Također se veruje da se vreme drastično menja u narednih nedelju dana ukoliko mlad mesec padne upravo na dan ovog svetitelja. Ispoštujte ove stare običaje, obratite se svetitelju čistom dušom i sačuvajte svoj dom od svake pošasti pred sutrašnji praznik. Također je postojao i običaj da se na ovaj dan ugovaraju prosjedbe i veritbe, jer se u nekim krajevima smatralo da od Miheja počinje pogodnije vreme za svadbene dogovore. I još jedna zanimljivost. U pojedinim narodnim tumačenjima savjetovalo se mladima da toga dana ne nose staru, pohabanu odeću. Zato je najbolji način da se ovaj dan obeleži jednostavno molitvom, odlaskom u crkvu, post, mir u domu, pomoć drugome i praštanje i priprema za Veliku Gospojinu. Jer upravo na ovaj dan vi imate priliku da učinite nešto što će zaštititi vaš dom od nesreće.
Narodno predanje kaže da na ovaj dan ujutru valja otići u crkvu i pomoliti se svetom proroku Miheju. Veruje se da on štiti svakoga komu se obrati čista srca, čuvajući ga od zla i njegov dom od nesreće. Sa druge strane, tu su i običaji koji se moraju ispoštovati. Na ovaj dan ne sme se glasno pričati, pevati, niti se smeju psovati. Veruje se da bi se tako uplašila sreća. Naročito se naglašava da ne sme biti svađe, posebno sa starijima, jer ovo je dan tišine, mira i poštovanja. I ne samo to, zabranjeno je bilo šta raditi u bašti. Na ovaj dan vinogradi odmaraju. Dakle, na posljednji dan posta crkva i narod zabranjuju bučne gozbe, venčanje i konzumiranje alkohola, uz uzdržavanje od mrsne hrane. Da li ste vi čuli i znali za ove običaje i verovanja? Vernici su ove stvari doslovno shvatali i poštovali ih do najsitnijih detalja. Ali ostaje nam jedno pitanje na koje svi traže odgovor. Zašto baš ovaj prorok? Zašto baš ovi običaji? Dok mnogi misle da su to samo verovanja, sveštenici i teolozi sugerišu dublji smisao. Molite mu se za zaštitu jer on je imao smelosti da se suprotstavi najmoćnijima. Ako se on nije uplašio ljudskih sudova, kako se ne bi zauzeo za vas na nebeskom sudu? Njegova reč je bila toliko snažna da je car Juda tražio njegovu glavu, a opet po rečima Jeremije otišao u mir ispunivši svoje delo. Ovo nije običan svetac. Ovo je titan vere. I zato vas na kraju pitam, da li ste spremni da sutrašnji dan ispoštujete kako dolikuje? Da li ste spremni da u tišini i molitvi otvorite svoje srce? Da li ste spremni da zaštitite svoj dom kao što je to radio sveti prorok Mihej? Obavezno lajkujte video ako poštujete običaje, ako ćete sutra u crkvu, ako verujete u zaštitu svetaca. Podelite ovaj video sa svojom porodicom i prijateljima da i oni saznaju šta ih čeka, da i oni sačuvaju svoje domove od nesreće. Napišite u komentarima koje običaje vi poštujete na ovaj dan. Šta vi radite uoči velike Gospojine? Jer vaš komentar je važan, a ovdje delimo znanje koje se gubi. Sačuvajmo ga od zaborava i zapamtite, ovo je samo vrh ledenog brega. Ove proročke reči su odjekivale pre 2700 godina. Odjekuju i danas, jer kao što je prorok prorekao propast, prorekao je i spas, a to je poruka koja nikada ne stari.